Okey, jadi again tajuk saya adalah Aviation Carrier. Untuk makluman adik-adik, saya merupakan seorang pensyarah kanan di UTHM. Pada masa sama, UTHM telah pun sebenarnya menubuhkan Akademi Penerbangan, satu-satunya universiti yang telah menubuhkan Akademi Penerbangan di Malaysia, iaitu UTHM, dan saya sekarang ni diamanahkan untuk menjadi ataupun menguruskan Akademi Penerbangan ini. Right. Jadi saya sebagai permulaannya, saya mungkin nak tunjukkan satu video yang menarik lah, okay, untuk adik-adik sebelum kita mula. Okey, baik, video tadi sebenarnya menceritakan secara gambaran kasar tentang aviation. I think it's a very good introduction for you, but please understand that aviation requires a lot of human capital inside it. Banyak orang yang sebenarnya terlibat. Daripada seawal-awalnya kita membina pesawat, mereka bentuk pesawat, membina pesawat, menerbangkan pesawat, mengawal pesawat, menjaga pesawat. Okey, jadi ini memang sebenarnya sekiranya adik-adik ingin melibatkan diri dalam kerjaya industri, I think it's a very good move. Sebabnya pengalaman saya sejak tahun 2000, saya boleh katakan sejak tahun 1999, bila saya terlibatkan diri dalam bidang aviation ni, saya melihat sendiri bagaimana anak-anak didik kami mengubah hidup mereka dan juga ahli keluarga mereka apabila dia menyertai industri penerbangan. Okay, sebab saya baca tadi ada yang nak jadi pilot, saya tengah tengok comment chat ni, ada yang nak jadi engineer. Those are good careers that if you choose to pursue it lah. Alright, so saya rasa oleh kerana ramai yang boleh terlibat dalam industri penerbangan, cuba kita tengok what sort of jobs or careers that you can pursue in. Seperti yang awak tahu, yang paling, yang macam orang kata lah, macam Cik Azhar kata, yang paling glamournya kita nampak pilot dan cabin crew. Betul, so pilot is actually personnel yang will fly the aircraft. Tapi sekarang ni bukan saja the pilot,
can only fly the aircraft, but they are also now licensed that you can take. Adik-adik boleh ambil juga license pilot untuk mengendalikan drone. Nanti tak lama lagi adik-adik akan bersama dengan Dr. Zul Afif. Okay, Dr. Zul Afif ni adalah sahabat saya di UKCM. So nanti beliau akan terangkan sebab Dr. Zul Afif ni akan tengah menubuhkan sebuah akademi drone. So pilot drone, bila you all want to work as a commercial drone operator, you require pilot as well. Nanti boleh tanya Dr. Zul Afif tentang tu. So there's a lot of technology, sebab itu kerjaya seperti pilots dan sebagainya memang pendapatan dia sangat tinggi lah sebab rakan-rakan saya yang di industri sekarang ni bila bekerja sebagai pilot, pendapatan dia lebih kurang RM20,000, RM30,000. Adik mula bekerja sebagai pilot, contohnya masuk kerja je gaji dah RM8,000. Bila adik start dapat lesen peta, dapat bawa Airbus contohnya, dah jadi macam lebih kurang RM15,000. Jadi captain contohnya, bila adik bekerja gaji RM100,000. Even adik jadi cabin crew for example, gaji RM10,000 kan. So this is actually good. Saya ada seorang kawan, rakan saya yang bekerja dengan pilot. Bila dia jadi pilot, dia cakap dengan mak ayah dia, mak ayah tak payah bekerja, dia menyara seluruh ahli keluarganya. Jadi ini adalah peluang yang baik sekiranya kita ingin memajukan diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat. Saya daripada pilot, pasti saya kata kita ada cabin crew kan, pramugara yang nampaknya handsome, yang nampaknya cantik. Tapi sebenarnya bukanlah kita adakan cabin crew ini untuk melayan adik-adik ataupun orang yang naik kapal terbang tu, tapi fungsi cabin crew ni sebenarnya adalah to make sure that all passengers are safe when the aircraft is flying. So latihan-latihan yang diberikan kepada cabin crews ini adalah latihan-latihan yang agak serius, yang menceritakan tentang teknologi, yang menceritakan tentang keselamatan. Macam mana sekiranya berlaku sesuatu insiden di dalam pesawat, apa tindakan-tindakan yang cabin crew ini akan ambil untuk memastikan semua passenger itu selamat. Yang ketiga, kita akan melihat kepada kalau misalnya sekiranya adik nak jadi air traffic controller, sama juga kalau misalnya kita berada di lebuh raya, pastinya akan ada pegawai trafik yang mengawal keselamatan, mengawal lalu lintas. Tetapi di udara sebenarnya untuk adik-adik sekarang, walaupun adik-adik nampak dekat awal ni macam tak ada apa-apa, tapi dia ada lebuh raya yang sebenarnya telah dikhaskan. Sekiranya contohnya macam adik-adik nak terbang daripada Senai ke Kuala Terengganu, saya ambil contohnya. So kalau misalnya adik take off daripada Senai, so adik-adik akan pergi ke Mersing dulu. Daripada Mersing, adik-adik dia ada satu laluan yang mana khas. Daripada Mersing, adik-adik akan terus pergi ke Kuantan. So daripada Kuantan, adik-adik akan terus pergi ke Kuala Terengganu. Jadi ada laluan-laluan dia, dan laluan-laluan inilah yang sebenarnya dijaga oleh air traffic controller that will actually monitor the movement of the aircraft in sky and also in airport. And then after that, adik-adik boleh jadi mekanik. Saya rasa mekanik ni adalah orang belakang tabir yang paling penting, because as a pilot you only know how to fly the aircraft, but to make sure that the aircraft and the engines are safe, that would be the mechanics. The mechanics will actually maintain the aircraft, repair the aircraft. Kalau misalnya kata ada jadi insiden, tiba-tiba adik landing tu, adik turun, dan kemudian landing gear ataupun awak punya tayar contohnya bocor dan sebagainya. So inilah mechanics yang akan pastikan dia selamat. Right, and then apart from that, adik-adik boleh bekerja sebagai airport terminal worker, yang mana di airport terminal worker ni sama ada di ticketing, okay, so they are those who help the people in the airport. Kita ada juga security officer. Kalau misalnya adik tengok dalam gambar ni, nampak kan ada pegawai-pegawai yang sebenarnya memakai baju polis dan sebagainya. So dia adalah memastikan adik-adik selamat di airport. Kemudian emergency and rescue officer. Baru-baru ni kalau misalnya kita tengok ada satu insiden, contohnya aircraft helikopter jatuh di Subang dan helikopter tersebut terbakar. So kita memang peraturan mengatakan dalam tempoh 5 minit, okay, rescue officer mesti dah berada di sana untuk membantu menangani masalah kecemasan yang berada di situ. So ini adalah satu lagi career yang agak baik. And then seperti biasa, pemandu, siapa yang nak bawa passenger, contohnya passenger yang berada di parking area. Kalau misalnya contohnya adik-adik saya, kalau misalnya di luar negara tu, kalau misalnya kita pergi di sana, sebenarnya banyak parking-parking ini berada berjauh daripada airport. Jadi adik-adik akan park kereta di sana, kemudian akan ada orang yang akan bawa adik-adik ke airport. So they are the driver that carry the passenger. Cleaner, terutama zaman sekarang, zaman COVID, siapa-siapa pesawat yang naik, cleaner ni penting, sebab cleaner ni apabila passenger actually turun daripada the aircraft,
So this cleaner will vaccinate ataupun will sanitize all the area to make sure that it is in good condition. Okey, tu air traffic marshal, siapa yang sebenarnya yang nak mengawal laluan aircraft yang nak mengatakan, sebab pilot kat atas ni contohnya apabila dia nak matikan enjin, bila dia dah sampai, signal untuk dia matikan enjin tu datang daripada air traffic marshal. So air traffic marshal ni lah sebenarnya yang akan beritahu okey, ke kanan, ke kiri, jalan terus dan sebagainya. So ini adalah satu kerjaya yang menarik juga untuk adik-adik ceburi. Okey, kita ada juga mereka yang bekerja sebagai baggage handler. Sebab bila adik masuk ke kawasan airport, apa yang adik buat bila adik check in, adik akan serahkan beg adik-adik yang besar tu ke kaunter. Selepas ni apa yang akan berlaku adalah beg adik-adik akan pergi kepada baggage handler ni. So baggage handler ni lah sebenarnya yang akan memastikan peralatan yang adik-adik bawa selamat masuk ke pesawat, dan bila dah landing, apa akan berlaku adalah baggage handler ni jugalah yang akan keluarkan luggage adik-adik, and then kemudian make sure adik-adik akan dapat bila adik-adik tunggu baggage adik di terminal. Alright, and then kita ada juga vehicle operator. Contohnya kalau misalnya adik ambil adik-adik naik AirAsia, kita ambil tengok ataupun Firefly, kadang-kadang adik-adik akan berasa adik-adik akan turun, lepas terminal adik akan turun di landasan terbang. So di sana nanti adik akan jalan kaki, kemudian akan ada sebenarnya truk yang datang dalam bentuk tangga yang akan memastikan adik-adik dapat naik pesawat. So ini yang kita panggil sebagai vehicle operator. Vehicle operator ni termasuklah mereka-mereka yang membawa contohnya fuel, alright, untuk adik-adik isi pesawat. So itu adalah orang-orang lah yang penting. Siapa yang nak jadi engineer? Adik-adik lah orang yang sangat penting, kerana jurutera aerospace engineer will be the one that are going to design not only the aircraft but also the component as well. Alright, adik-adik masuk program macam program aerospace engineering di USM, contohnya macam aeronautical engineering di UTM sebagai contohnya. Mereka adalah kursus-kursus yang akan mempersiapkan adik-adik dengan knowledge so that you can design the aircraft. Then you have aircraft manufacturer. Saya rasa tadi Tuan Julfitri ada sebut tentang kehebatan orang-orang kita, belia-beli kita sebenarnya dalam industri pembuatan pesawat. Untuk makluman adik-adik, sekiranya adik-adik ke Melaka, di Melaka itu ada satu syarikat yang besar namanya CTRM. CTRM ni adalah sebuah syarikat yang pekerja lebih kurang 3,000 ke 40,000. 3,000 ke 4,000 orang. Yang mana mereka bermasang dan juga membina pesawat untuk Airbus 320. So mana-mana wing yang dipakai oleh pesawat A320 itu sebenarnya wing tersebut dibina di Melaka. Jadi adik-adik boleh juga bekerja sebagai seorang aircraft manufacturer. Adik-adik boleh jadi macam uncle, menjadi instruktor di universiti ataupun menjadi instruktor di sekolah penerbangan. Alright, sama ada adik-adik menjadi ground school instructor, you can also be a flying instructor if you got license. Alright, last but not least, there must be somebody who actually maintain the policy, procedures and rules. Alright, mereka inilah yang dipanggil sebagai Aviation Authority. Kalau sama di Malaysia, macam Cik Azhar kata tadi, CAAM, Civil Aviation Authority Malaysia is actually the one that governs the law. Macam sekarang ni dalam PKP, yang bagi green light, katakan okey, semua syarikat penerbangan boleh beroperasi. Okey, dalam keadaan PKP ni, contoh macam yang berlaku sekarang, sekolah-sekolah penerbangan boleh meneruskan kelas teori, kelas penerbangan untuk latihan praktikal terpaksa diberhentikan. So perkara-perkara ini sebenarnya peraturan-peraturan ini disediakan oleh pihak CAAM atau Civil Aviation Authority Malaysia. Alright, so macam mana sekiranya adik-adik bila nak jadi ataupun teringin untuk memasuki industri aeroangkasa ataupun industri aviation ni, apa yang adik perlu buat? Alright, contoh sekiranya adik-adik nak jadi pilot, okay, I think this is a good time where we need to discuss this. Ada di antara adik-adik yang sekarang ni masih berada dalam tingkatan 3, ada yang berada tingkatan 4. So this is a good time where you need to understand that there are minimum requirements for you to become a pilot and so on. Alright. So contoh, to become a pilot, you require SPM, a minimum of 5 credits. Alright, you need to have credit in your English. Matematik awak penting. Satu subjek sains, sama ada dia adalah sains subjek
ataupun dia contoh dia adalah general science ataupun physics, maths, tak kisah. And then lagi 2 subjek ni boleh apa-apa. Yang penting dia kena 5 kredit. Yang satu lagi is that the physical requirement and also mental requirement as well to be good. Adik-adik tak boleh short sighted, long sighted, color blind paling penting. Sekiranya speech pun tak boleh ada disorder. Kalau masalah kalau ada speech disorder ni, adik-adik akan communicate dengan ATC ataupun air traffic controller. Jadi mungkin air traffic controller tu nanti tak faham. Alright. Adik-adik sekiranya nak jadi AME ni adalah aircraft maintenance engineer. Alright. So minimum requirement is actually SPM saja, dan adik-adik perlu mendapat kredit dalam mata pelajaran English, matematik dan juga sains. Adik-adik mampu bercakap dalam bahasa Inggeris. Aviation is all about having good English, because you are not only working in Malaysia, okay, you are going to work elsewhere. Ada kawan-kawan uncle yang sekarang ni berada di luar negara, di Abu Dhabi. Sekarang ni uncle ada seorang student PhD yang sekarang ni berada di Dubai. Okay, dah lama bekerja dengan Emirates contohnya. So sekarang ni dia buat PhD. So macam tu. So aircraft maintenance engineer seperti yang saya katakan adalah very good career. Sekiranya adik-adik nak jadi cabin crew, okay, apa yang perlu adalah SPM dengan kredit dalam English, kredit dalam bahasa Malaysia dan mana-mana 2 subjek. Adik-adik mesti berusia 18 tahun. Tapi untuk cabin crew ni sebenarnya dia ada height. Yang ni height ni ditetapkan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Rata-rata mengatakan mereka memerlukan lelaki itu mesti ketinggiannya lebih kurang 165, yang perempuan ketinggian dia 157. Dan dia mesti proportionate height lah. Maksudnya dari segi fizik dia, orang kata kalau pakai baju tu nampak cantik, nampak handsome. Okay, must be good in English and also bahasa Malaysia. I think ada yang tanya tentang IGCSE, jawapan dia pun boleh, tak ada masalah. IGCSE also boleh masuk. Cuma saya sediakan ni untuk SPM lah. Sebenarnya apa saja yang equivalent dengan SPM sebenarnya tak ada masalah selagi pihak berkuasa penerbangan awam, alright, boleh terima kelulusan adik-adik, dia akan bagi satu surat approval lah untuk adik-adik masuk. Tak ada masalah. Alright, kalau macam kita tengok, sekiranya adik-adik berminat untuk jadi pilot, ada 7 tempat yang mana adik-adik boleh mendapatkan latihan. Okay, you can either be in AATA, tempat yang mana UTHM menjadi syarikat di bawah akademi di bawah UTHM. Adik-adik boleh berada di Melaka, di bawah sekolah yang dipanggil Malaysian Flying Academy, HM Aerospace yang di Langkawi, IATEC di Melaka juga. Yang paling terbaru ni 2 ni, yang item 5 yang 6, Best Aviation and Jian Flying Academy merupakan akademi yang antara yang terbaru yang beroperasi di Ipoh. Ada yang ni Putrajaya, dan kemudian kita ada satu lagi layang-layang aerospace. Okey. Kemudian sekiranya adik berminat untuk mengambil kursus menjadi aircraft maintenance engineer, orang adik-adik boleh pergi ke ATEC, Pusat Latihan Tinggi ATEC Shah Alam, Dilok Training Center di Shah Alam juga, UniKL Niat di Sepang, Kolej Yayasan Melaka contohnya di Bukit Sekubu, kita ada Allied Aeronautics Training Center di Petaling Jaya, Politeknik Banting, a very good facility that they have there. Dekat Politeknik Banting ni dia punya hangar dia besar, pesawat dia ada banyak. Okay, so jadi siapa-siapa yang berminat lepas ni boleh tengok Politeknik Banting. Tempat dia saya dah pergi banyak kali. Nah, satu lagi yang paling baru adalah di Amed Academy yang berada. So kebanyakan daripada lokasi ni berada di Selangor, di Johor, dia ada satu tempat saja. Right. And then kemudian sekiranya adik nak jadi cabin crew, ada juga tempat-tempat latihan yang boleh adik pergi. Contohnya kebanyakannya di Selangor ada crew launch, cabin crew academy juga di Selangor, Centuria Academy di Sunway, Vision International Academy. Kemudian ada juga universiti yang menawarkan macam contohnya UCAM dekat Dengkil. Alright, Crescendo yang berada di Johor, Bakar Air Academy berada di Petaling Jaya. So ini adalah tempat-tempat yang adik boleh pergi. Alright, untuk menjalani latihan-latihan ini. Now, tapi sekiranya adik kata okey lah, yang itu adalah individu-individu yang apabila habisnya training akan dapat license. Alright, kalau jadi pilot adik-adik akan memiliki license. Nanti Dr. Zula insyaAllah akan terangkan kalau misalnya adik nak jadi drone pilot pun dia akan dapat license. Okay, selepas itu nak jadi AME pun kena ada license, cabin crew pun kena ada license. Tapi sekiranya adik-adik kata tak nak lah,
saya tak nak buat license lah, tapi saya nak bekerja dalam aviation industry, tak ada masalah, adik-adik boleh juga menceburkan diri dalam bidang engineering. Alright, so untuk engineering, laluan adik-adik akan panjang sikit sebab mula-mula adik berada di sini. Okay, kalau misalnya siapa-siapa yang belum ambil SPM, maksudnya kena lulus SPM dulu ataupun O level. Alright, yang mana di sini adik-adik perlu pastikan adik-adik mendapat kredit, alright, di SPM, alright, dari segi mata pelajaran sains, maths, bahasa Malaysia, English dan juga sejarah. And then after that, adik-adik perlu dulu sebelum masuk ke universiti, masuk mana-mana kursus pre-universiti. Alright, pre-universiti ni sama ada adik masuk A-level, STPM kan, baru announce malam STPM, and juga ataupun adik masuk matrix. So matrix ni ada banyak. So matrix ni mudah, adik-adik lepas SPM saja, nanti bila UPU buka, adik boleh ataupun matriculation bawah KPM tu buka dia punya website, adik boleh enroll. Okay, dan kemudian selepas itu adik boleh pergi sama ada ambil program asasi. Beza dia adalah kalau misal pre-U ni adalah, kalau matrikulasi ni dia ada pusat matrikulasi dia, kalau misal foundation ni normally dia adalah berada di universiti. Tadi ada, saya sambil tegang ni saya baca sini AME tu apa. AME tu Adriana adalah aircraft maintenance engineer untuk adik-adik menjadi engineer, jurutera penyelenggaraan pesawat terbang. And then kemudian adik juga boleh ambil diploma. Okay, daripada SPM adik boleh terus daftar diri ambil diploma. Tapi kalau boleh kita kena ambil diploma ataupun foundation ni yang berasaskan kejuruteraan. Right? Sebab selepas itu sekiranya adik lulus dengan cemerlang, maka adik-adik boleh ambil degree, alright, aerospace engineering di universiti-universiti seperti contohnya di UTHM, adik-adik boleh pergi ambil di Universiti Teknologi Malaysia, UPM, USM, UIA, Uniki Ilmiah, UCAM, ada banyak lagi. Saya minta maaf, saya cuma menyenaraikan universiti-universiti awam Malaysia, tetapi banyak lagi. Alright, universiti swasta yang juga menyediakan latihan-latihan berikut. Okay. Selepas tu apa benefit adik-adik sekiranya adik-adik berkecimpung dalam kerjaya, okay, dunia ataupun industri penerbangan ni? Yang paling penting selalunya bila saya interview pelajar-pelajar yang nak masuk dalam bidang aero, sama ada di UTHM ataupun di academy, they always say that my motivation, sir, to become a pilot is actually because I want the sky to be my office. Okay, samalah. Cabin crew cakap benda yang sama juga. Secondly, sebenarnya of course becoming a pilot, cabin crew for example, dan juga aircraft maintenance engineer, you are going to receive high income. Seperti yang saya kata, kalau misalnya adik bekerja sebagai pilot contohnya, bila adik habis saja menamatkan pengajian di Akademi Penerbangan, you are going to get a salary around 8,000 to 6 to 8,000. Then after that, once you complete your training in the airline, okay, you are going to be very far lah in terms of the income that you are going to receive. Menarik, you can travel all over the world. Alright, kadang-kadang kawan-kawan saya yang bekerja di Singapore Airlines yang bawa A380 sebagai contohnya, tengah-tengah terbang ambil gambar WhatsApp kat saya, sekarang ni dia berada di ketinggian gini, and then yang paling best sekali tunjuk tengah makan kek and so on sambil memandu kapal terbang. So which is a very fantastic career. Kadang-kadang bila tanya WhatsApp dia orang ni kat mana, ada yang berada kat Japan, ada yang di US, ada yang di Abu Dhabi. So there's a lot of travelling. It's a very interesting career. Alright, and most importantly, if you have the passion, alright, and you go and chase it, and you are getting jobs out of what you are passionate about, that you are going to do the work that you love. So that is very motivating. And then there are a lot of flying benefits. Contohnya kalau misalnya adik-adik bekerja sebagai jurutera penyelenggaraan, mana-mana adik pergi, kalau misalnya airline tu je dapat diskaun yang sangat murah. Alright, dan satu lagi adalah adik-adik berpeluang to work with different people, kan? Adik-adik bukan saja bekerja di Malaysia, adik-adik akan bekerja di luar negara. So adik-adik akan belajar tentang budaya-budaya yang ada di luar negara juga. Now, ramai juga saya sambil pendengaran tu saya tengok komen-komen ni yang kata ya sekarang ni tengah COVID, pilot tak ada kerja, okey, adakah sesuai untuk masuk. Mungkin saya nak bagi penerangan sikit tentang aviation industry scenario yang adik-adik kena faham. Alright. Kalau misalnya kita tengok senario di Asia Pasifik lah, kita susah tengok jauh, kita tengok Asia Pasifik saja. Sebenarnya untuk makluman adik-adik tahun 2019,
adalah sebenarnya tahun yang mana sebelum COVID ni, aviation industry is at the peak. Kenapa saya kata at the peak? Is because during at that time, Asia Pacific dalam tempoh 20 tahun memerlukan lebih kurang 260,000 pilot, 300,000 jurutera penyelenggaraan pesawat. Alright, so ini sekiranya kita bahagi-bahagikan, saya dah congak-congak daripada 20 bahagi 2, bahagi 20, bahagi-bagikan satu hari Asia Pacific memerlukan lebih kurang 40 pilot baru at that time. Pada ketika 2019, saya ingat lagi anak-anak yang mana nak masuk pilot training ataupun aircraft maintenance, especially pilot training, adik-adik kena tunggu 2 tahun. Okey, untuk masuk ke akademi penerbangan kerana penuh. Akademi penerbangan di Malaysia dah tak boleh nak menampung permintaan yang sangat tinggi. Dan terpaksalah airlines pada ketika itu mengambil tenaga kerja luar negara, which is not good lah. Bagi saya bagusnya kalau misalnya industri kita ni baguslah rakyat kita yang mengisi. Tapi oleh kerana kita ada kekangan dari segi menyediakan human capital yang bersesuaian, jadi ramailah. Okay, that is on the 2019. Dan kita dapati pada tahun 2019 juga di mana COVID melanda kita, pandemik sampai sekarang. Okay, tetapi tahun 2019-2020 is where the aviation industry hit rock bottom. During this time, a lot of my friends don't have work. Okay, they're being either laid off ataupun diberhentikan sementara, okey, diberi macamnya pelepasan untuk bekerja di tempat lain. So industry plummeted a lot. Alright, this is where it was. Sebab bagusnya kalau misalnya kita berada di bawah, paling bawah sekali, aviation industry ni berada paling bawah, ke mana lagi direction yang boleh naik ke atas lepas tu. So that is now what happened in 2021. We see they are in recovery period. Recovery period ini sebenarnya sangat-sangat bergantung kepada effort yang dibuat oleh kita dan juga effort di negara kita. Untuk makluman adik-adik sekarang, di Europe, industri penerbangan berada dalam keadaan 70% daripada berbanding tahun 2019. So they are already reaching 70%. Kalau misalnya adik sekarang ni mana yang minat bola, kalau adik pergi tengok bola Europe, orang yang berada sekarang ni Euro 2020, kalau kita tengok di stadium penuh dengan orang. Di Malaysia kita masih lagi lockdown. Sebab mengapa? Di negara dia orang 80% daripada rakyat dia sebenarnya telah pun divaccinated. Kan? Jadi pilot-pilot dia dah bekerja. Kalau misalnya kita tengok di Arab Saudi, berita semalam Arab Saudi kata okey, dia akan tumbuhkan satu lagi airline yang baru untuk menampung permintaan yang tinggi. Jadi sebenarnya that is where we are in the recovery period. Jadi sama ada sesuai atau sesuai dia masuk, saya selalu kata dengan student-student saya, kalau misalnya yang engineering terutamanya, kalau misalnya awak masuk sekarang, sebenarnya awak akan ambil 4 tahun untuk menamatkan pengajian. Jadi 4 tahun daripada sekarang bila awak menamatkan pengajian, sebenarnya bila awak keluar market sebenarnya dah ready untuk awak. Sama jugalah kalau misalnya kita tengok contohnya training aircraft maintenance engineer require 5 years. Alright, require 4 years to complete. Pilot require 2 years and a half sebagai contohnya. So these are where is a good, for me if you ask me, is a good time. But it really depends on how our country moves forward. Kalau misalnya sekarang kita tahu bahawa negara kita dalam keadaan 8% divaksin. So ada lagi 92% daripada rakyat di negara kita ini tidak vaksin lagi. So dia mungkin agak lambat sikit kalau misalnya kita tengok dengan negara-negara yang lain. Okay. Now, so you should prepare yourself as the aviation industry is actually recovering. Now, sekiranya adik-adik nak masuk AATA, saya akan fokus ini, tapi sebenarnya either adik-adik masuk AATA ke ataupun mana-mana akademi, training dia lebih kurang sama. Right, so sekiranya adik-adik nak masuk AATA lah. So saya akan fokus kepada ini. Saya nak tunjuk video ni dulu sebelum saya bercerita. Climb 1,000 feet. Left turn, runway 16, clear for takeoff. Climb 1,000 feet, left turn, Uni 112 Sierra. Clear for takeoff, Uni 112 Sierra. Hi, my name is Muhammad Azrin bin Zurushdi. I'm Cap Scott's student.
I was really nervous for my first solo, especially when you start the engine and you hear the ATC. Really gets you nervous, but after you take off and landed safely, you feel very proud of yourself and you feel like very proud of your instructor because he did a good job. So when a student goes on their first solo flight, what it means is that they'll take to the skies, do a takeoff and landing entirely by themselves without an instructor sitting next to them. Now, this is a great achievement and a significant milestone in their path of becoming a qualified pilot. Now, at this time, obviously, it's a very nerve-wracking moment for the instructors, but at the same time, we're also very proud and confident that they've passed all the required assessment to be able to carry out this flight safely all by themselves. Speed below 110, 94 now, flaps to take off, anticipate power to 60. About my first solo experience, I feel excited and cautious. When after I did my landing just now, I feel confident with my skills, and I would like to thank my parents, my instructors, and AATA for providing me the experience that I needed. And as how my instructor had always reminded me to always think ahead of the aircraft. And to me, the most crucial part of my first solo was the landing and also the takeoff. I just completed my first solo flight. It was quite challenging. The wind conditions were quite unfavorable, but I managed to do it because thanks to the help of Captain Roseman, who's been instructing me. So honestly, it was a scary moment, but with all the confidence and the knowledge I've gained from my instructor, I have safely landed the plane. I'm very happy with it, even though it was a bad landing. And I just cleared my first solo. It was good. At first, I found it was hard for me to fly the plane. But after hours of struggling and lesson from my instructor, I did it until I cleared my first solo. And I just want to say thank you so much to Cap Scott for his hard work, and he's very passionate about his teachings. So thank you. First and foremost, I would like to thank my parents for having this trust for me to pursue my flight training. I would like to thank my instructor, Captain Roseman Haji Mohammed, for teaching me. And I would also like to thank my parents for all the support that they've given me all this while, and definitely AATA for making this happen. I would like to say thank you to my parents, my instructor, Captain Scott, for always being patient and passionate in making me a competent pilot. So first of all, I would like to thank my family, friends, and especially my instructor, Captain Roseman, for giving me this opportunity. I'm looking forward for many more milestones in future with AATA. The moment they touch the ground, it's obviously a big relief, but it's also a very proud moment where they have completed the flight safely entirely by themselves. And although this is a very big achievement, however, this is not the end, it's only the beginning. So we are all looking forward to, and hopefully the students will keep staying motivated to continue their training, and hopefully they'll be able to achieve their dreams of being a pilot as soon as possible. And with the solo bath, it is a tradition for our school and many others to celebrate this momentous moment. And hopefully in time, they'll be able to cherish and think back how far they've come in this journey. So once again, I'd like to congratulate all the students that have done their first solo flight. And once again, we would like to congratulate all and keep up the good work. Okay. Right. Jadi AATA kami beroperasi di dua tempat. Saya suka baca komen-komen yang diberi sebab ada yang tanya, ada yang kata tak ada harapan sebab saya rabun jauh. Jawapan dia boleh, tak ada masalah. Sekarang ni peraturan kata walaupun awak rabun jauh,
So you can always wear a corrected lens. Tapi semuanya nanti biasanya kalau misalnya kita nak ambil lesen, sebenarnya kita kena buat medical class 1 check lah. Adik kena lulus medical class 1. Kalau misalnya class 1 tu medical class 1 adik lulus, maksudnya adik tiada masalah walaupun adik pakai spek. Alright. Yang ini adalah contohnya location kami beroperasi di ATA ni. Kita ada 2 lokasi macam yang Cik Asah sebut tadi. Adik-adik akan berada di UTHM dulu, di UTHM di mana adik-adik akan belajar secara teori. Okey, dan kemudian selepas itu 8 bulan selepas adik-adik menamatkan kelas teori adik, di mana adik-adik akan mengambil exam secara di peringkat antarabangsa, barulah adik-adik akan berpindah ke Senai, di mana Senai itulah yang seronok. Saya selalu kata this is where the fun begin because you are going to start to fly. Okay. So di UTHM kita ada classroom. Ini contohnya hostel yang kami sediakan ni agak menarik. Okay, dia agak berbeza sikit dengan hostel yang biasa di UTHM. Okey, kemudian ini adalah fasiliti yang berada di Senai. Di Senai kita ada aircraft. Tadi ada juga yang tanya ni aircraft apa? Ini adalah sebenarnya untuk makluman adik-adik, aircraft yang kami guna ni adalah aircraft DA-40. Ada yang jawab betul tadi, DA-40NG. So this would be the aircraft that we use, and the reason why we use DA-40 is because DA-40 is the safest, is known as the safest aircraft in the world. So this is where we use, and the technology is very advancing. Alright, kat dalam tu because the panel is actually dalam cockpit tu, the panel imitates the panel of the commercial airline. So banyak yang lebih kurang sama. Sebab itu kita gunakan pesawat ni. So alhamdulillah kita di by penghujung tahun ni kita akan ada 5 biji pesawat. So kita ada pesawat Diamond yang ada 2 enjin, ada pesawat yang ada 1 enjin. Alright. And then kemudian kita ada exam center di Senai, and then yang paling menarik juga kita punya simulator. InsyaAllah kita dah sampai simulator, kita ada satu simulator Boeing 737 selepas ni. Alright, dah sampai dah di AADA, tinggal kita nak pasang. Jadi adik-adik boleh, kalau siapa ada berada di Johor at any time, krum, nanti krum selalu datang, bawa ahli-ahli krum selalu datang ke tempat saya. Alright, ataupun ke Senai. Jadi join krum, nanti adik-adik boleh melawat fasiliti-fasiliti yang ada. Kalau misalnya ada tengok sini ada hostel, ni adalah hostel kita. Alright, dan flight operation center kita berada di lapangan terbang. Alright. And then kami ada 11 ground school instructor. 7 daripada ground school instructor kita ada PhD, 4 technologist, 4 daripada ground school instructor ni adalah ground school instructor, maksudnya adalah instructor yang akan mengajar teori. Okey, 1 daripada ni adalah airline pilots. Pengalaman, kalau dikumpulkan pengalaman of our instructor, kita ada 82 years of teaching experience. Alright, kita ada flight instructor, 2 daripada flight instructor kita adalah airline pilot. Kita ada airline pilot daripada Emirates, Captain Scott yang disebut dalam video tu tadi. Actually he's an Emirates pilot. Kita ada Captain Huzaimi from Malindo. And then di ground school tadi kita ada seorang Captain Godric. Captain Godric is from AsiaX. So between them they are around 10,000 pilots, 10,000 of instruction hour. Maksudnya itu adalah 10,000 jam yang dia telah spend untuk dia mengajar 1,525 pelajar yang telah lulus yang sedang berkhidmat di airlines lah. Alright. Kemudian okay, every flying school seems to offer the same package. Kenapa kita berbeza? It's a bit simple because lahirnya AATA ni adalah dari universiti. So program-program yang kami sediakan di UTHM bukan saja akan adik-adik akan dapat license, tetapi adik-adik juga akan menamatkan pengajian sama ada bersama dengan degree. Alright, ini kalau kita cerita panjang lah dia akan cerita, tapi di peringkasnya graduan kami bila keluar bersama dengan scoping degree. Program dia 4 tahun, ada juga yang keluar 2 tahun yang ada diploma. So jadi menyebabkan graduan-graduan kami bukan saja akan boleh jadi pilot, dia boleh jadi jurutera. Pada masa yang sama juga pelajar-pelajar ini pun boleh, graduan-graduan ini boleh melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Itu je lah beza. Dan aircraft yang kami guna seperti yang adik tahu adalah aircraft yang baru. Instructor kami adalah instructor yang datangnya daripada airline. So bila dia mengajar tu, sebenarnya dia mengajarkan apa yang sebenarnya airline praktikkan. Alright, so what you should do untuk join AATA, simple. Saya akan tunjukkan satu video mudah. Hi, my name is Catherine, your advisor today. Does enrollment of flying school seems like headache to you?
No worry, Oh, sorry. I'm here for you. Let's go. First, you need to obtain 5 credit in your SPM, including English, Mathematics, and General Science. If you are taking O-Level or IGCSE, please submit your result to CM for their reference. Second, you need to get the CM approval letter. How can you get the CM approval letter? You need to submit this form and submit the form stating that you are requested to join a flying school with the certified SPM result. Next, you have to sit for the ADAPT assessment. So what is this assessment about? The ADAPT assessment is test about your English, Mathematics, Physics, Aviation personalities, and multitasking skills. No worries, you will receive a candidate's handbook for your reference. So once you pass the ADAPT assessment, the last step is the enrollment interview session. Once you pass the interview, we will send you an offer letter to enroll. That's all, you become the part of the sky soon. See you at AATA. Okay. Right, saya rasa yang ni kalau macam adik-adik berminat, adik-adik boleh follow kita orang di subscribe ke channel AATA. Sebenarnya bagus, banyak videos yang kita ada. Kita memang setiap minggu kita keluarkan video yang baru, cerita tentang macam mana nak terbang, and then apa subjek nak kena belajar. Okay, tunjukkan fasiliti yang kita ada, aircraft yang kita ada. Adik-adik boleh join our Instagram, Facebook and also our TikTok. Jadi saya rasa saya nak tengok tadi ada yang tanya saya, ada yang tanya kat sini apa itu mata tadi, saya ingat mana yang tanya tadi sekejap dah lanjut ni. Dia ada satu soalan tadi, ada yang tanya yes, ada yang tanya MATA, Malaysian Aviation Training Academy. MATA is actually an aircraft maintenance engineer academy. Okay, sekarang ni MATA dah tak ada, tetapi sekarang ni cebisan daripada MATA ni dah ada yang kita panggil sebagai AMEC. Okay, so AMEC berada di Nusa Jaya. Adik-adik boleh enroll yourself in AMEC as well. Okay, but that is actually an academy that are going to train you on aircraft maintenance. Okay.